We are called to sanctify, to bring people to heaven, and that is so big. Marilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. And the will of God in the priest, as I told you, has three things. Seperti saya sampaikan, panggilan kita kehendak Allah itu ada tiga hal: To teach, untuk mengajar, to sanctify, untuk menguduskan, and to lead. dan memimpin. Now, let's go right now with what is to sanctify. Apa itu tugas untuk menguduskan? We've just seen this morning what was to teach. Kita sudah sedikit bersama apa itu mengajar. To sanctify Untuk menguduskan means put someone in contact with God. itu kita meletakkan seseorang berhadapan dengan Allah. And obviously that transforms the person. Itu mengubah hidup orang itu. When I go back to Costa Rica, Ketika saya kembali ke Costa Rica, we work with the Sisters of Mother Teresa of Calcutta. kami bekerja bersama suster-suster dari Mother Teresa. And we work with the beggars in the streets. Kami bekerja dengan orang-orang itu pengemis di jalanan. And we started to do something which was adoration and worship with the beggars. Kami mulai itu pujian dan adorasi bersama orang-orang pengemis. I still remember the first day before we started, there was a beggar called Fernando that came to me. Saya ingat waktu kami lakukan itu ada seorang pengemis nama Fernando datang kepada saya. And he told me, "Father, can you help me? Dikatakan, Romo, bisakah engkau membantu saya? I have to take a bus from here to the other side of the country because I have 14 kids on the other side of the country." Saya ingin melakukan perjalanan dari sini ke sana jauh ke negara yang lain karena saya ada 14 anak di sana. I said, "Okay, I'll go with you to the bus station and I will buy you the ticket." Saya pergi dengan engkau ke stasiun bis dan saya akan membelikan engkau tiket. He said, "No, better you give me the money and I will buy the ticket." Lebih baik engkau memberi saya uang dan saya akan membeli tiket. So I told him, "Let's talk later." Saya bilang biar kita nanti ngomong kemudian. We went to the adoration. Kami datang ke adorasi. After the adoration, he came again. Setelah adorasi dia datang kembali. Father, Romo. What? Apa? I turned around, and he was crying. Saya lihat ke belakang, ternyata dia menangis. I said, "What is this? Apa itu? What is this holy sacrament?" Apa itu sakramen yang kudus? I feel something so beautiful here, so beautiful that it's burning. Saya rasakan sesuatu yang sangat indah, seperti terbakar dalam jiwa saya. That is to put people in contact with God. Itulah kita membawa orang untuk berhadapan dengan Allah. The sisters have told me that since we have been doing this, Suster mengatakan pada saya sejak kami melakukan adorasi itu, there has been a record of people leaving the streets. Ada rekor bahwa begitu banyak orang tinggalkan jalan dan datang ke adorasi. Sometimes we think first we have to feed the poor and then we will be able to give them the sacraments. Kadang-kadang kita berpikir kita mesti mengenyangkan orang-orang lapar dulu baru kita memberikan mereka sakramen. Terbalik. The biggest act of love is to give Jesus. Aksi kita yang terbesar adalah memberi Yesus kepada mereka. Because we are not going to be able to solve the problems of the whole world. Kita tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan seluruh dunia. But we are called to give to those beggars. Tapi kita
dipanggil untuk kepada itu pengemis itu. There was another one of the beggars. Ada orang lain lagi ceritanya. He always sat at the back side of the church. Dia selalu duduk di belakang, paling belakang di gereja. He was pretty big. Dia besar, full of tattoos. ada penuh tato. And he was always like this during mass. Ya seperti itu waktu misa posisi. I was like, one day he came to me. Suatu ketika dia datang kepada saya. Father, stop preaching. Romo, berhentilah berkhotbah. Stop preaching. Berhenti berkhotbah. And I said, why? Mengapa? You are piercing my heart. Stop it. Karena engkau itu menusuk ke hati saya. Berhenti. Can you hear my confession? Kamu bisa dengar pengakuanku. So I heard his confession. Saya dengar pengakuan dosa. After that, Setelah itu 2 hari kemudian, I had to leave for another retreat. saya harus pergi ke retreat yang lain. And he said, Father, can you give me a rosary? Romo, bisa engkau berikan saya sebuah rosari? So I just took my own rosary Saya ambil rosariku, and I gave it to him. saya berikan kepadanya. I said, here, you. Ini, terima. I normally always do that. When someone asks me for a rosary, I get my rosary and I give it. Saya selalu lakukan itu, saya simpan rosari di saku. Ketika orang meminta, saya langsung kasih. Now, when I went back 4 months later, Ketika saya kembali lagi ke sana 4 bulan kemudian, the sisters told me, you don't know what happened. suster beritahu pada saya, aku tidak tahu apa yang telah terjadi. After you left, Setelah engkau tinggalkan tempat itu, this man called George left the streets. Dia tinggalkan itu jalan. He started to work. Dia mulai bekerja. And a few weeks later, he died. 2 minggu kemudian dia meninggal. I was thinking, Saya berpikir, I know George was in a big addiction. saya tahu George itu mempunyai ketagihan yang sangat besar. God knew he wasn't going to last very long. Tuhan tahu dia tidak tinggal di dunia begitu lama lagi. So he forgave his sins, Tuhan mengampuni dosanya, asked him to grab to the hands of Our Lady, meminta dia untuk memegang tangannya dengan Bunda Maria. and then he took him to heaven in the best moment of his life. Dan Tuhan mengambilnya dia pergi ke surga pada waktu yang tepat, yang terbaik baginya. When the sisters told me that, Ketika suster mengatakannya kepada saya, I was in the cathedral, saya ada di katedral. and I started to cry and cry. Saya mulai rasa menangis. And I said, George, now I am the beggar. Saya katakan, George, sekarang saya adalah pengemis. Now you have to take care of me. Sekarang kau mesti berdoa untuk saya. Please intercede for us. Tolong berdoa untuk kami. We are called to sanctify, Kita dipanggil untuk menguduskan, to bring people to heaven. untuk membawa orang ke surga. And that is so big. Dan itu besar sekali. Do you know what these vestments mean? Kamu tahu itu vestment ini? Now, do you know the white thing is called the alb? Kamu tahu alba? The alb is what every baptized can wear. Alba itu setiap orang bisa memakainya. Seorang orang dibaptis bisa memakainya. Then we have the stole. Dan kita punya stola. The stole Stola is the bridge between heaven and earth. adalah jembatan antara dunia dan surga. You are the bridge between heaven and earth. Kamu adalah jembatan bagi surga dan dunia. The day you were ordained and laying on the floor, Ketika kamu ditabiskan dan tiarap di lantai, is for people to walk by, supaya orang berjalan step over you to get to the altar, which is heaven. menginjak, dalam arti tertentu menginjak kamu supaya bisa tiba pada altar yang suci. Is there anything more beautiful you can be in this life? Bukan itu hal yang sangat indah dalam hidupmu? And you know this one over here, the chasuble, no? Tahu itu kasula? The kasula
It looks like a tent, right? Ini sama seperti tenda, Yes. kemah. It is a tent. Ini kemah. Where in the Old Testament have you seen a tent? Di dalam perjanjian lama kamu lihat itu tenda. Moses. Musa. The tent of the encounter where God met Moses. Di kemah itulah Allah bertemu dengan Musa. The new tent of the encounter Itu adalah kemah baru pertemuan. where God meets man Ketika Allah bertemu manusia, is you. adalah kamu. You. Who can want something else in their lives? Is there Apa? anything more beautiful you can be? Adalah hal yang lebih indah yang kamu ingin rasa lebih di dunia ini. To sanctify people. Untuk menguduskan umat. No one can do it on his own. Tidak ada orang yang bisa lakukan berdasarkan kekuatannya sendiri. It's not something we can do on our own strength. Itu bukan berdasarkan kekuatan kita.